नमस्कार बंधु माने आपण मानंकु आम चैनल को ढेर सारा स्वागत। आजिर एही आध्यात्मिक व प्रेरणादायक वीडियो रे आमे जानिबा सकाळु उठी केउ दुईटी मंत्र उच्चारण कले जीवनरु नकारात्मकता दूर हुए, मन शांत रुहे और भाग्य रे सकारात्मक परिवर्तन आसीपारे। आम हिंदू धर्म वेद और पुराण रे सकाळ समय को ब्रह्म मुहूर्त बोली कहा जाइछि। एही समय रे परिवेश शांत रहे, मन पवित्र रहे और भगवानक स्मरण कले आध्यात्मिक शक्ति बढ़े बोली शास्त्र कहे। पुराणा मुनि ऋषि माने कहूथिले जेमिति सकाळ सेमिति सारा दिन। सेथिपाई दिनर आरंभ जदि भगवानक नाम और पवित्र मंत्र सह हुए तेबे मनरे सकारात्मकता, आत्मविश्वास और शांति बढ़े। शास्त्र अनुसारे सकाळ उठी प्रथमे जेउ मंत्र उच्चारण करने को कहा जाइछि सेही मंत्रटी हेउछि, ध्यान दे सुनिबे मंत्रटी, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। मंत्रटी आउ थरे कहि रखुछि, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। एही मंत्रर अर्थ हेउछि आम हातर आग भागरे बा अग्र भागरे माँ लक्ष्मी, मध्य भागरे माँ सरस्वती व हातर मूल भागरे बा शेषरे भगवान विष्णुंक वास रहिछि। सेथिपाई सकाळु उठी निज हाथ को देखि एही मंत्र उच्चारण कले धन, ज्ञान और सकारात्मक शक्तिर आशीर्वाद मिले बोली विश्वास रहिछि। एही मंत्र मन को आत्मविश्वास दिए व आमको स्मरण कराए जे परिश्रम व भक्ति द्वारा जीवन सफल होई पारे। तेणु आपण माने सबुदिन सकाळ उठी एही मंत्रर जप करंतु, देखिबे आपणक दिनटी शुभ हेबो एवं आपणक भाग्य मध्य परिवर्तन घटिबो। अशुभत्व आपण पाखकु आसीबो नाही, आपणक जीवन रे उन्नति घटिबो। तेबे द्वितीय मंत्रटी हेउछि ओं भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आउ थरे मंत्रटी कहि रखुछि, ओं भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एहा हेउछि पवित्र गायत्री मंत्र। वेदरे एहाकु सबुठारु शक्तिशाली मंत्र मानक मध्यरु गोटिए बोली कहा जाइछि। एही मंत्र सूर्यदेवंकर प्रार्थना अटे। शास्त्र कहे जेउ व्यक्ति प्रतिदिन सकाळे गायत्री मंत्र उच्चारण करे तांको मनरु भय, नकारात्मकता व अशांति दूर हुए। एहा मन को एकाग्र करे व चिंताधारा को सकारात्मक करे। पुराणा ऋषिमुनि माने ध्यान व साधना समय रे एही मंत्रर जप करुथिले। पुराण अनुसारे सकाळ समय रे भगवानंक नाम नेले घरे सकारात्मक शक्ति बढ़े। सकाळर प्रथम चिंता जदि भल हुए तेबे सारा दिन मन शांत व प्रसन्न रहे। सेथिपाई अनेक घरे सकाळु उठी भगवानंक नाम, मंत्र व पूजा पाठर परंपरा रहिछि। वास्तुशास्त्र अनुसारे सकाळ समय रे घरे मंत्रध्वनि, शंखध्वनि किंबा भजन सुनिले नकारात्मक शक्ति कमी जाए। जेउ घरे प्रतिदिन भगवानंक स्मरण हुए सेठारे शांति व समृद्धि रहे। एहा शास्त्र मतरे विश्वास करा जाए। सेथिपाई सकाळ उठी मोबाइल देखिबा बदल रे केते मिनिट भगवानंकर स्मरण करने को शास्त्र रे परामर्श दिया जाइछि। तेबे शास्त्र एहा मध्य कहे जे
ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କେବଳ ଧନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମନର ଶାନ୍ତି ଓ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ସହ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିପାରେ। ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ। କେତେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ, ଆମର କାମ ଓ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ସହ ପରିଶ୍ରମ, ସତ୍ୟ ଓ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସକାଳର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହୁଏ, ତେବେ ଦିନ ଶୁଭ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଝଗଡ଼ା, କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବଦଳରେ ମନ୍ତ୍ର, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ସହ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମନ ହାଲକା ଓ ଶାନ୍ତ ରହେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି କରାଗ୍ରେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଏପରି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏହା ସହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ମନ ସହ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ, ଯେଉଁ ମନ ପବିତ୍ର ଓ ସକାରାତ୍ମକ, ସେଠାରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସଫଳତା ସ୍ୱତଃ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଶୁଭାଶୁଭ ବଢ଼ିଯିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଗାୟତ୍ରୀ।